Assalamu alaikum barum musoni ko rakhasu kuni besuga antawan danyamu lo bangoba wori katra khadi khadra maslan kala gino okutin chugando hagen maslan ki bega khadanga World Vision TV aga sibna khadanga watin sugandu be ganyana janvier 2022 ke ageno kubito no konko marum ursage bismillah lenki kane or ko khadanga nante candidat ganno khususoni karano ak kotnen commune su mogoro bawdon deberi kuduna kri odana masla domi annubi ga makatan communique ko odana masla domi kama lenkota ko ngogol serbe bismillah an dawda dia igatu alsanja ga bakde be gena muderi khandamu muderi maromo ay département Bakel région de Tambacounda oda bismillah lenki onate dawda ma alsanja odan kuni ando World Vision TV fayndo name konya Mamadou sakine ndan kunyi nganka pallo mokusu kunyi wagadu vision so e khasu kunyi o mar mon ka kunyi ku bene go terin kana na auto jamane ken no ma jaman palle oda su kunyi ndawari Dawda Dia ngari nyumi wagadu Vision TV ke mo ci kofmante Dawda Dia war ko digam no ho gani émission ke jopar nanti ngan takhan kapasu gandu be ga yana janvier 2022 ke mo watu lenki antel te kaliste khato que les partis socialistes au niveau de la commune de Moudéri commune qui est non, mais département qui est non, hôtel les Gamsa Bopalissinga. Donc, Bougouen Gaïdan Lissinga, voilà, c'est ça. Ko anti antel ti parti socialiste toxanya o yimuna laban lamano ket ken doxonta bawna ngana parti socialiste ay ko tandas ni filani parti socialiste be ga benno bokk yakar no agene ko xore ke be geri président Macky Sall do sur be ngada batte geri kofu ado ke fini parti socialiste ro strano agene Khalifa Sall soro ku gede ke be ta ko ndigat na nga taxaw Sénégal lenki xakum mbat kankara xan kankara bani soro xak fin kankara bani soro ngene parti socialiste ke be ga benno bokk yakar no nga nke fin kem parti ya voilà nke fin kenya ne kem parti socialiste ya no man xandanya nga mëdati benno toxo nga te parti socialiste toxonya yo amatu benno ke ay ho oga tangana wote kebe ay ho benno gante quoi parce que angana fayi me o daga candidat ni Kargiane au commune ke Moudéri angana fayi candidat ni pour sikisu i bogu benno donc amatu kapenta non benno kap akufmantetno donc kapay kebe ga kamuke au sommet entouré ruke donc kenyani finalement au kuku odagto au parti ni mato agni parti socialiste mais famille mbala ko ñangati king mais famille mbala ko ñande beri mais famille mbala ko ñande beri parce que nokbe mais famille ngana ñangi oraga telle dome on adag dome mais nokbe o gana ko mais famu sere so laga telle tanyim mais nadag tanyim o tanti serbe gano maire ak actuellement gen Fissirou Ndiaye an politique ko ke gen APR gen président Macky Sall politique ko ke ak ke fen benno bok yakar no wagatel de benno ke be toxon lenki man ci xagam do monsieur le maire Batti xabane de duran kara gen parti socialiste xasun coalition bani keno. Oui, effectivement, Angel ko mo be kunu ñane Fissirou Ndiaye an maire qui actuellement adi batamahu agni Diakoy Tunkara do Amadou Ndiaye yana batamahu bon nke ndim daga dome parce que imu duru mo daga dome fina sere su dak ci karanya donc ay ho équipe meñi nongata bon en tout cas ogo ido maire qui dirige sino segi il fa sin segundu ñaan honga donc wote ndim mangari sere su dak ci karanya donc kendu koy rek nanti imu duru aper duru memugu donc sakati ido kapal mo ku beni gi max benno idi xana kat memugu donc nanti aper xana mu aper wala parti socialiste xasun ko xore ken ko gëna benn bokk yakar lenki sen Ndiaye war ko nantan modèle maire on lenki man na xande sabu xagat xañana lenki modèle ko ndanga maire anani maire ki be gano actuellement xada sun coalition xore gi bari ngeno ko nya am golnya ba wala treki lu kama xali xadanga ma mané do mané nya oui nanta am golnya ken peut-être population ni ko mu gedi réponse liti mi gedi jabindu liti ken wote ke le 23 janvier bon en tout cas ogat fumbe wor ken aya ni population ni ko idi ta hondo mérike pour sino Kargia mais il faille sin segundinya donc o kigne manda ke nyamera hen kade o ila wali su sanki bakme sere su dag tankara donc équipe sere meñi nonga en tout cas ogat fumbe worike ogat fumbe kurusi soro ku gri ta hon tikebe im kenyi nonga
donc ayor ho o ragatini vraiment im fois de beri ged soro ku ya hem paga donc kenyanya sababu ku ogu wakile nanti o yo responsabilité ni mutu on a muder communiquer on a ragandi toho parce que amuna fanya rek na nyamer muna fanya rek anna amuna fanya anna khair mur katti debuku anna khair mur kat population ni donc kengam nyangi otina bilan amagum andi bilan mogomo andi gamunyani mais est-ce que ken noxu muder koy wolantini vous êtes quelque part comptable de son bilan parce que khado andome khaswan tralama. Oui, nkedim dem au niveau local ndim dem nyandome donc parti gidi dome mais comme munyani mais wurudu mbang ndim dem nyandome en 2014 par exemple que j'étais le président du conseil rural de Moudéri peut-être kentu donc ndiyani compétition ndi wote ñi ndiyan hang en 2014. Bon, il y a des chances qui tahu, mais en tout cas, l'inki kota, la population ni kugni, c'est pourquoi il y a kunta honde. Anti menanga kugaran ko 2014 ngani président conseiller rural len ko dang lay alay gagné na élection bi ko tegné. Bien sûr, ni kata mo sri mo fram pré hamene. Et puis en 2014, nké serait un anding ko tout mais ikumpe. Voilà, ikumpe. Man na xam praxi entre temps engrais si manant len ko daké mu derin ko lay confiance ki nga gagné da nga mer. Oui, bon, faut mbeg farahi ayani soro kudu rek nanti mo golnya. Il communique yiland fallea. Angana fay ikite yu communique angana bilan ke fay fonne. Kite yu bene gni communique maha. Imni golle laga ritini. Kum kite yu isu bruxe isu sankwa. Golnyang kite bege ni communique maha. Ga kudo ga debuku den kane kenchu bruxea donc lightin lenki kota soroku nimisia igadi kunta hunde e ada misa aga atagumanchenia xare yimu duru équipe ke bege ni no yimu siki lenki ketan gande ketan ya fere ketan ke kere woxe donc c'est ça kitu bi ngi mairie ke ma xay xo kitu ko sanxé kun kitu xani man ne ganni yo amatu mairie akite ro dantanto anma kite yogo yeyi kingili fanka ke anari kat merike kite yutan yeyi igatin fond propre niku ken mairie commune ke yimme asigi mo ñaan kum kite yuritini katay ayagen par exemple jutiniku ayagen droit de stationnement niku bon ado kite yu ben ga kunga maire ndi équipe ñim sigi mo ñaan katay kum kite yu yim golle ñaan kat ko litin kat duye mais odori kenchu asubruxe parce que angana misale mutu 2019 par exemple droit de stationnement ni au compte administratif qui est voté c'était 31 500 pour toute l'année les droits de stationnement angoto kenga de ko yarek nanti gollent nongo ok nawari Alsan Dia uranya bismillah lenki o maslanki begini local ni ogani mon tekno peta kenni and anni nga magalengi kudu wala gana janvier 2022 ko yokuma anga taxan kapo kun cugandu beni ogadi ko kuma Alsan Dia lenki man xa anu na makat mu den ko lenki projet ken manne projet ken ñaari que odori onumula d'abord se xiro ke be gagni mairie ke do population ni kun naxanga ken ci xiro ona ila sagani batenga mun nafa kebe mairie ke gampranta amour kati population niku kati debuku ona ke mun nafa amour kat soroku parce que mairie fetu tunka nyugahu mairie ne sikana nyata kudo na khair mur kat population niku na khair mur kat debuku kenyan sababu ke pank ke agad compétence ni kini maire ni mana gad bawdo ni kini maire ni ku kudo ina kat golnyangi xamma xarangen kara yonki sankara yorin dan tanganden kara les compétences transférées il y a aussi les compétences traditionnelles bon ado compétences ni ku beni fank ke dikini en tout cas o annenia ke kayit ku nanga wala ku no plan de communication ñani en tout cas programme sugo maha kat voilà ayaneke donc plan de communication qui yani au programme de campagne tu o du tongi nara no
donc fiyani adigamu mane kama adigamuna o golle ngen fofosu ay digamuna xamma o golle ngen fofosu xarangen kara yonki sankara yorindan tanganden kara bon fofu gëni aux compétences nya aya xamma ay safana xamma on daga point par point on a wotu yonkin chaxan fina parce que ko rosi o karni bangi ki problème mo ya sri fofu sugo maka comme jare kaninga ay ko on ta fanka ngalla o yimangili no jare kanin taga lenki xako ngana taxo mudir mera xon lenki jare kanin ko tege falle bane falle o yitu nanti problème no ñano maka o dubo ko noko parce que na xay personnel qualifié kita ken problème nya e sa ko ngana taw lenki xaru man garantie na len kat mudir sayr mo nanta xanda taw fo su gatten kat yongin chaxanya maka gari xagar fara xon dengi belit ke ngay gari du warano yo angatu yonki sankara compétence ni ñaan mairie ni ku maha bon par exemple ina jare kani daga poste de santé ni ou case de santé ni ro de beaucoup et puis ina golñaño ku muru kati ku beniga sikir yonki dispensaire poste de santé ni ku do case de santé ni ku bon demande gebe yey mairie ngam pranta a deberni kat soro ku yonki sankara ben donc ken ci grexé il faut que mairie kenan ci geya il faut que mairie kenan ci Kenya kudo kubeni ga jarandano ku xa igol len nakat nono noni dang mais mairie gana konti ken rek parce que xaytu nanti fank ke ay nabre yogo wala kat mairie ni ko igatin fond de dotation ni iga yonki sankara gam prante ken nabre wutu ana gonya tay yonki sankara gatangana poste de santé ni ku gatangana case de santé ni ku xibare parce que il faut reconnaître que au coup dans les communes oga commune ni ku beni poste de santé ni ñane ado case de santé ni et au second ni alenki de bébé ga xom muderi ana centre de santé kita parce que muderi de xore ñani at de gebe polarisé donc en prendre lenki muderi na centre de santé kita. yongin jahankara toujours o kuros khad nanti serenda woto doboku moderni ma khad debu khorotani wala khar debu lomuki me jari kanu ko tellement que moy kantino sringa yi ang obligé na ngut ngut na den bakel wala soit ma wursogi kum khantino ambulance nya falle est ce que kha programme no khar ken kha fonda bi nan talanda tore ki ken khaya khay ferna ambulance kuru na wot ton de may gagil debero debe na kha déplacement ki anoni ma c'est ça. Effectivement, kenga tongunya nanger kebeko parce que angwal stagebe ina malade ni nguto de beaucoup ini den bakeli ini den urusogi ni den tamba bon ambulance ni debu yoguni comme muderi par exemple ambulance ngay mais debu tan ni yei ambulance ni ganti igam prante ha ina ambulance kita ho de putu ko mo inshallah kenkara o katti plaidoyer nya de surtout kudo fankeke ana fokf ambulance ni ku beni ga ñana commune ni ku noxo kudo soroku malade ni ko évacuation ana kartala non angre sur kibe ko fanake anta kha programme gi sun ke yanoxo o mu watu lengi khado man ne kha anu nalni fo su gaten katti kharangen kara donc ho yom ki sankara compétence di ñaan mairie ni ku ma kudo na sal ni taga na khara mo ni ku ni demat sur madu ni xaral lo mo ku xani demat sur madu ni et puis ayo maxa nanti mogadi école nya un cadre agréable pour xaram mo niku ado pour xaral mo ku na joxulo école niku par exemple na école niku protégé ni clôturé et puis na jille école niku na courant lo école niku kusu ak fino programme nya no je crois que kuntu modèle école ni actuellement ga spene ki sa waxati yo modèle yoguni école yoguni ku ngay bon mais école yoguni yey khadi ku continue to ñaan non sëriñ xam voilà banitana xeyno nga or kurosi nante kara ya xaru no way golle mulla jingi maxa soxoteni maxa mais kibe gari mankata kenni ga kibe xille moy ñaagena ndambure est ce que xa programme xaro xar ke ponda min nante landa tore ki gena xaya xay ferni na ya xaro demande kenga ken no xosri effectivement amatu sergebe kono o dingrake ay xo sokoy ke ay yile falesri à lampu srin xamane parce que il y a 20 ans 30 ans en arrière sembe ke begni sokoy ke o bangne an taxay wacca et kenga
ade koyarek nanti sikano mbala ngoy ngo dingirake sikano tom haw dañ o dingirake et kenga en fait mairie ni kubane mais même au niveau du département député ni kubeni gomaha mais imprant sikdo kenga kudo perimen ni kubeni ga gomaha angana dag lenki idi suwara intax soxen parce que y a aménagement ni mu gom donc responsable ni ku beniga département ke link ayagani député ni ku ayagani Seresuga fank ki ay imprante fankena kudo on a quatre aménagements sur kito au département ke no au commune ni ku no hon so xoy ki raga yilen démarrer mo xobe agatel kané parce que c'est pas normal il a milliard ni lo ni aménager bon soronari après ina kori soxon lenki angana daga nawtu gande ma dunia ma baluni permettre gebeyan lenki idi wara inta soxen en tout cas muder lenki angana daga permettre gebeyan igedi aménager soro ku gedi wara inta soxen parce que xanda taw xumane xay kum permettre ni grni xani grni te kam moy ni xam oui on nke anne begi ma en tout cas akefini golu fano be ni ogi attaquer na parce que sererante bren nokube e biradi gant nonanda économie gantanda ngana te o bange économie fana ken soxoy ke do nabur mare ke do tangé ke ya donc na tok ku ngam da kanea orante o bre mo holant siron donc inke danga onda mairie kita ay kefini golu fono ben yoga emprunté de ben na fernya perimen niku isoxoy ke ga yilen gil mo xobe et inshallah mo sigido ken sirin xamen lemnu xarmane xa fandameno lemnu ku ado ya haru ku surtout parce que au coup ay kefino programme ke na un fonds d'appui aux initiatives locales n'a qu'un créé dans notre zone. C'est-à-dire que on m'a bané, on a une société de consommation. Il faut que on a production nya que fuduma. Il faut que secteur ni kubeni, on a touti golle lay kiteni, muna faray bakay. On a soroku encadré, on a soroku dema, il a 4 ron kun secteur ni, il a 4 golnya ken kama. En tout cas, ayo kafino programme noko mogo di fonds d'appui aux initiatives locales sigindi et gatangana na yahru kudema golnyanga gatangana na lumnu ku khadema golnyanga. OK. Ay kifin kunno car problème li mi ganonga surtout comme problème ni kifini ga kibe xel état civil agene kaytin ngabare fo su gatin kat sare kaytin yama certificat de mariage commune ni commencé iga système qui a informatisé né est-ce que xa programme no xar man xasimi fondamiken kara. C'est vrai que au Bangé, état civil qui Goléa ne vraiment à Fogebe bon, ça il faut le reconnaître. Fogebe bon, an sergebe awala lenki, inari ini sare kayt mouri intini non. Intini résiste. Mais inani imofili ke fi numéro ban et tout. Et au Bangé, odo état civil qui naha. Oromé à Brou, surtout émigration qui est en Kendeberi. Donc, ça ferait qui est en Kendeberi. Donc, ce recours haminte nyan état civil qui est sirin kamene. Donc, faut suraga état civil qui est den kan, anya na informatisé ao, anya na même na site internet créé pour la commune. Anani, anganani har jamam palle, Allah y anchare ka intrendini. Site ke alaron site ke an nancare ka intindi ina fer nyanga angancare ka ke kituma hobe ina hayanda donc kunju ay ke fini programme ni na état civil ke na informatisé et puis na site internet créé pour la commune et puis anani har kubeni ga jamam palle safrano ku igana lef sare kayiti iraron site ke no ini sare ka intindi et puis on a faire nyaiga kituma hobe kunju c'est des possibilités oga simeni hamma li falle fonne nanti fait projet ni ko xbarin kama gani ya xaraxu adu lim la ko est ce que xad secteur ni identifié déjà nanta xanda tax meroki xay lim la ko demana ko secteur ni kama ku do na côté du wala mu der no ko na wase bakay gatel golle mo noxtan tout à fait nde soxay ke ko ndi nabur marenko par exemple aviculture ke selimare ke sergebe golnyanken xamma
gumbu mere ke soro ku ken xamma donc même tangiye ke ha soro lay mais ora soro ndemane ken xa mais aussi les artisans, c'est-à-dire Koubeni gars qui trangol hein, comme menuiserie, mécanicien nikou ou voilà maçon nikou, ni dema ni talent formé par exemple, ni qualifiant di kudo igole ke na kat tele kanesring. Donc suko kunduar nabure eterndi xan ken nabure bakminna. Nabure ke onu golnyanga. On a brunqué. Yo, on a golnyanga parce que moga de fernya commune qui quitte yung foga qui finit mohobe. A toi ngomha faire ngomha. Et l'enkikota fank khore keime ay na burgebe yang kandin kat commune niku. Mais ça dit il faut qu'on a sroa ki rek igu wakile te golleke golnyanga no ngeni iraga golnyang ti parce na bureke na li tongu nyane mais nan kata bagandi nangol nyatay c'est le plus difficile. Est-ce que tu as un salaire qui est encaissé dans le Niméhamé ou un salaire qui est en Camo? Salaire de mer. Gagnant Camo. Bon, Holenki, un salaire brente ya, no sorna kefe on a brete, donc ça change. Les wori, il a été un salaire ngando, ndekini Koubeni tampingia, fuganti mare truc voilà. Yo, angotu mer nkenga, arant nyana, un salaire angante kidney. Ça, parce que au maire Nico ils font beaucoup de social. Ils font beaucoup de social. Mais ça dit qu'on a dans le social qui a, on a des actions concrètes. Parce que le social qui est banné, ça ne règle pas les problèmes. Un problème qui règle les problèmes, comme un problème qui est l'enrina. Donc pour que fini kunanda kane, il faut que surtout économique qui en a ndaga. Parce que hadam remelante bren nokube économie gantay o karni lenki économie ke kerinte nyane et économie lamane kebe gano orati nan mukuni nyama donc kuntu fini ano gampran simeni xama et puis on a faire nya lumuku irante taxuni gant gol nyanga anga natatin lamun nan taw inan taw anani golyagi ma iga sebitina xama mais ça rente taxun nokube économie gantay c'est pas possible. Nawari Alsanja ina taranga Dawdaja trinlegar ndobe go maha idin chere nanti wakati ki fogbe mo toxe kenni ak handata khumene safarano ko khadi khagol nang do me kambo. Oui odi gol nang do me sring parce que déjà okara itaqe taqgebe ani mahano déjà safarano ko donc mog organiser odi raga gonyang secteur gebe xamma nged secteur ni kuben suko wacca fini yani o raga gonyani xamma e mogu dagi sagati yimme odi na masla ono ferun koy me onatu odi raga gonyang moxobe projet gebe xamma en tout cas o jikenge kenga seringa o itu nanti ixa jikenge kenga mais c'est-à-dire il faut que ce hiro kebe gampranta pour gollen nan kat sabetini se hiro kebe gamprant odo safrano kunaha il faut kenche hiro nanchagi battenga digal ndebe gi matin le ndebe gi maken kon Alsanja mo der ngontu yimu yatu lenki e konanga abut kankille ar khankaraw deberi lenkan kangole. OK. Donc Alsanja njare 11 décembre 1965 donc ning anniversaire de Ramadalla nga tankarge dossier no tumi 11 décembre danginteke donc ndi une étude primaire ni secondaire ni di debariera bon nga Dakar oui Dakar bon nga wakile nanti nga bok xarange ngaretene pour nandaga dans la vie active ndi formation de beri BP secrétariat comptabilité bon bilikenga ngol nyangati nyima donc soxana nyaninga et puis voilà quoi. Oui, intérêt, ndaga franchi, bon, intérêt. Okay. Intérêt, mais mudem tahunu à l'extérieur, parce que nki ngaklia nantin tahunu muderia, ngolnyang muderia, gili lamnao. De job dans la vie associative, malenki kota, en tout cas, mudem safarin au fait, ngutelle France. Parce que j'ai une partie de ma famille là-bas, mais modem nyan safrana. Nawari Dawdaja ina tadanga Alsanja man digal gantona makat maro mo surtout kat une campagne qui be kundu tension ngi voilà. Voilà donc
oga tangana élection ni kubeni ona la nyaganata ona roti bismillahi rahmani rahim ona bukti alhamdulillahi rabbil alamin gere fe fotana fe itiare ko nancukandi iganata nancukandi itanna fo auto na fora donc sukande ke empreinte jogin sartu ni xamma empreinte jogin critère ni xamma et amahnya critère be munna fagantay comme mare me ñanake ngaaxi ñanake c'est pas ça kenti golle ke dend kané o ganañ sukandi ni ona sukande ke jogu fi dantanto xamma ayani ona candidat ni ku fay ona fay golle ke wakile nu ko ma golle ke toaxu nu ko ma affaire nu ko ma donc sukande ke n'emprendre jogin ke ña xamma ogona jokken xamma rek je pense que sukande ke gemma ga gollen xana bata voilà donc ki ande nga jok angadi trende ke be trende nawari Dawda Dia ina tadanga Alsan Dia ga bakade be gena muderi candidat ñani wattu sugandu be gayna janvier ki no xonkuna 2022 ki iga parti be xel parti socialiste adag tikenya toxon maro monati wona mama gari ñimi wagad vision équipe moment ci kofmante ken dangi falle wona to danga wona xadanga o itatna inshallah moro mu ke tragar kat xay xamas len kene ak gene o kutin jugande